ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन, दुनिया भर की नजरें तेहरान पर। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जानशीन पर इत्तेफाक कर लिया गया। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खुबरगान रहबरी की जानिब से होगा। आलिम दीन आयतुल्लाह अहमद अलमुल हदी की तस्दीक मजलिस खुबरगान के रुकन मीर बाकरी के मुताबिक अरकान की अक्सरियत ने नए रहबर आला के हक में वोट दिया। इसराइली फौज की नई ईरानी सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाने की धमकी। मजलिस खुबरगान भी टारगेट करार। धमकियां देने वाली ईरानी क़यादत नहीं चाहते। मुश्तबा खामनाई नाकाबिल कबूल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी सुप्रीम लीडर के इंतखाब में अपने किरदार की ख्वाहिश का इजहार कर चुके। ईरान ने नई सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद कर दी। अब्बास अरागची का कहना है रहबर आला की तकर्री ईरान का दाखिली मामला है। अमरीकी अहदाफ पर हमले हक के दिफा का कानूनी इक़दाम है। रूस के साथ फौजी ताउन जारी रहेगा। अमेरिका और इसराइल का जंगी पागलपन इंतहा पर। ईरान की ऑयल तनसीबात को निशाना बना डाला। तेहरान में धमाकों की गूंज। ऑयल रिफाइनरी आग की लपेट में आ गई। आसमान पर काले धुओं के बादल। कोहाग, शाहरान और करान में भी ऑयल डिपोस तबाह। 6 अफराद शहीद। इस्फहान, नजफाबाद, आरान और दीगर शहरों में भी वहशियाना बमबारी। मजीद 31 शहादतों की तस्दीक। शोहदा की तादाद 1350 से ज्यादा हो गई। अमेरिका का ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के पास 60% तक अफसूदा 450 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद। कार्रवाई ईरान की जानिब से खतरा कम होने पर की जाएगी। मिशन में इसराइल शामिल होगा या नहीं फिलहाल वाज़ेह नहीं। इसराइल की लबनान में बमबारी। मजीद 19 शहरी शहीद। तादाद 394 हो गई। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। 2 इसराइली फौजी हलाक, 8 जख्मी। ईरान अमेरिका और इसराइल के लिए डरावना ख्वाब बन गया। 5 दौरान इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादे की 28वीं लहर। तल अबीब, हैफा, यरूशलेम पर मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार। इमारतों को नुकसान, 5 शहरी जख्मी। मशरिक वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान के मुसलसल निशाने पर। इराक के शहर अरबेल में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। कुवैत में अरफजान बेस निशाना। 2 कुवैती फौजियों की हलाकत की तस्दीक। वाटर प्लांट भी मुतासिर। यूएई का 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। बहरीन में होटल पर ड्रोन से हमला। ईरानी फौज का उर्दन में अमरीकी फजाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। बयान को गलत पेश किया गया। पड़ोसी ममालिक से तनाज़ा नहीं चाहते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहा हमसाया ममालिक पर रद्द-ए-अमल का मकसद कार्रवाई नहीं। दुश्मन ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना चाहता है। अगर किसी सरजमीन से ईरान पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। किसी को अपनी सरजमीन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कहना है जंग जारी रही तो तेल की पैदावार खत्म हो जाएगी। जंग की आग में अमरीकी मफादात भी जल जाएंगे। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी एक्शन की वार्निंग। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान को बता दिया गया हमले जारी रहे तो जवाब ही दिया जाएगा। अमीर कतर का भी अमरीकी सदर से राबता। वाज़ेह किया मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का अमारात में 2 पाकिस्तानियों के जाबहक होने पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा। तनाज़ात का हल सिफारतकारी और तहम्मुल में है। आसिफ अली जरदारी का आलमी बरादरी पर इलाकाई कशीदगी कम कराने पर जोर। शहबाज शरीफ की मैयतों की वापसी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। जंग के बाद ईरान का नक्शा पहले जैसा नहीं होगा। लड़ाई कब तक चलेगी कुछ पता है न फिक्र। ट्रंप का ईरान पर मजीद सख्त हमलों का ऐलान। स्कूल पर बमबारी का इल्जाम भी तेहरान पर लगा दिया। कहा हमला ईरान ने किया, हमने नहीं। अमेरिका ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इन्हें हथियार डालना होंगे या सब खत्म हो जाएगा। ऐसा ईरानी सदर चाहते हैं जो दोबारा मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमेरिकी सदर की रूस की जानिब से ईरान को मदद ना मिलने की तस्दीक। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज पर आएं। चीन का फौजी कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। बड़ी ताकतों पर सूरत हाल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए जोर। चीनी वजीर खारजा ने कहा ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम जरूरी है। स्विस वजीर दिफा ने ईरान पर अमरीकी हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पॉप लियो का मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे का मुतालबा।
امریکی حملوں سے ایران میں رجیم چینج ممکن نہیں، بڑے فوجی حملے سے بھی ایران کی موجودہ حکومتی اور عسکری قیادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ٹرمپ کو آئینہ دکھا دیا۔ مشترکہ رپورٹ کے مطابق علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کی مذہبی اور فوجی لیڈرشپ پہلے سے طے شدہ پروٹوکول کے تحت رد عمل دے گی۔ اپوزیشن کی جانب سے ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، ملکی معیشت مستحکم رکھنے کا چیلنج۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، موجودہ صورتحال میں ممکنہ معاشی اثرات کے حوالے سے بریفنگ۔ ملکی معاشی استحکام کے لیے بروقت اقدامات کا نفاذ ناگزیر، عوام کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ شہباز شریف کا خطاب، سادہ اور کفایت شعاری کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ۔ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش سے عالمی معیشت پر دباؤ پڑنے لگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری۔ امریکی کروڈ آئل 12% اضافے کے بعد $90.89 فی بارل میں فروخت۔ برطانوی تیل کے دام 8% بڑھ کر $92.69 ہو گئے۔ خطے میں فلائٹ آپریشن شدید متاثر۔ پاکستان سے مشرق وسطی کے لیے شیڈیول مزید 88 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ دنیا بھر سے مشرق وسطی کے لیے 8 روز میں 31,000 پروازیں منسوخ ہو چکی۔ وفاقی وزراء محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقاتیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر پر بات چیت۔ طلب و رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق۔ تنازع بڑھا تو خام تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ وفاقی وزراء کی بریفنگ۔ مریم نواز کا زرعی استعمال کے لیے ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا توانائی کا ذمہ دارانہ استعمال اور عوامی تعاون ناگزیر ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو چن چن کر مارنے کا عزم۔ سیکیورٹی فورسز کا کے پی کے مختلف علاقوں میں خفیہ اطلاعات پر ایکشن۔ 5 مقامات پر آپریشنز کے دوران 13 خوارج انجام کو پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں 5، خیبر اور جنوبی وزیرستان میں بھی 5، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، سرچ آپریشن جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ فتنہ الخوارج کو چھوڑیں گے نہیں جب تک خطرہ ختم نہیں ہو جاتا، آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام۔ سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، افغانی قابل اعتماد لوگ نہیں، ان کے ساتھ رعایت ممکن نہیں۔ بھارت ہر اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جس سے پاکستان کا نقصان۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق پوری طاقت سے جاری۔ طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 583 ہو گئی، 795 زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑ کے مطابق دشمن کی 242 پوسٹیں تباہ، 38 پر قبضہ کر لیا گیا۔ 213 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانے ملیا میٹ۔ پاک فضائیہ نے افغان طالبان رجیم کے 64 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ خواتین کے عالمی دن پر قوم کا عظیم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سلام۔ مادر وطن فاطمہ جناح ہوں، بیگم رانا لیاقت علی خان، محترمہ بے نظیر بھٹو، مریم نواز یا ڈاکٹر رتفاؤ، بے مثال خواتین کی خدمات اور تعلیمات ہمیشہ مشعل راہ۔ تعلیم اور سیاست ہو یا میدان جنگ، صنف آہن نے ہر شعبے میں صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔